سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معاكم بفيديو جديده اليوم باش نقدم لكم une recette تاع لي مافين. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter une nouvelle vidéo pour une recette des muffins à ma façon. Donc pour la liste des ingrédients, je vais la laisser dans la barre d'infos. بالنسبة للمكونات راح نخلي لكم في صندوق الوصف. نبداو على بركة الله. دونك هنايا راح نذوبو الشوكولا تاعنا مع الزبده ونديرو معها واحد 4 ملاعق تاع لا كريم فريش ليكيد. Donc on va commencer par faire fondre du beurre, donc les 70 grammes de beurre avec les 75 grammes de chocolat et avec 4 petites cuillères de crème liquide. Moi je l'ai fait au micro-ondes, donc انا ذوبته في الميكرو-ondes. دونك هنا نكسروا 4 بيضات. Donc on commence par casser les 4 œufs. Donc on y ajoute la pincée de sel. Donc نزيدو له قبصة تاع الملح. نزيدو السكر. Donc on y ajoute le sucre. Et on mélange le tout à l'aide d'un batteur électrique. Donc ونخلطو كلش بالخلاط الكهربائي. وهنا حبيباتي نخلطوا الكل حتى يتضاعف الحجم ونتحصلوا على خليط كريمي. Donc on va battre le tout jusqu'à obtention d'un mélange crémeux et jusqu'à ce que ça double de volume. هنايا ضفت سكر الفانيلا واستمريت في الخلط. Donc j'ai ajouté le sucre vanillé et j'ai continué à battre. وهنا ضفت الخليط تاع الشوكولا الذائبة مع الزبدة وكريم ليكيد. Donc là j'ai ajouté le mélange chocolat, beurre et crème liquide et je continue à mélanger. Donc نستمر في الخلط. هنايا ضفت الكاكاو والماء. Donc j'ai ajouté le cacao amer, j'ai continué à mélanger. وهنا نضيفوا الفارينة بالتناوب مع الحليب. Donc on ajoute la farine en alternant avec le lait. Donc 2 cuillères de farine avec un petit peu de lait.
2-3 cuillères de farine avec un petit peu de lait. دونك نديرو زوج مغارف ولا 3 فرينه ونزيدو شويه حليب، نزيدو زوج مغارف ولا 3 فرينه ونزيدو شويه حليب ونخلطوهم ميم طون. وهنا الفرينه تاعي راني خلطت معاها لا مايزينا. دونك ici la farine j'ai mélangé avec de la maïzena. وهنا راح نضيف خميرة الحلوى. Donc là je vais ajouter la levure chimique, donc un sachet de levure chimique. Donc هذا هو القوام تاع الخليط اللي نتحصلوا عليه. ودرك نروحوا نعمروا لي كيسات تاعنا اللي كنا موجدينهم من قبل في المول الخاص بلي مافين. دونك ما نعمروهمش مليح، راح نديروا لي 3 4 فقط باسكو من بعد يزيدوا يتنفخوا في الفور. Donc voici la texture de la pâte qu'on obtient. On va remplir les caisses qu'on avait déjà préparées dans un moule spécial muffin et cupcake. Donc on va pas les remplir jusqu'au bout, on va remplir les 3/4 parce qu'ils vont gonfler après. وهنا نمروا لمرحلة التزيين. دونك التزيين يبقى اختياري، بغيتو تزينوهم بشويه شوكولا ولا تخليهم هكاك ناتور. Donc là on passe à la garniture. Donc si vous voulez les garnir avec des pépites de chocolat ou les laisser nature. Voilà, هنا كملت التزيين تاعي. Donc là j'ai fini ma garniture. Donc je vais les enfourner. نديرهم في الفور. Donc la cuisson elle ne dépasse pas 10 minutes. Donc وقت الطياب ما يفوتش 10 دقائق، 10 دقائق بالضبط. درجة حرارة الفرن 170 درجة. Donc le four est préchauffé à 170 degrés. وهنا نحكم عن كوردون ندخلو في الكاطو تاعي، وإلا خرج ناشف سيك سي بون. Je prends un cure-dent, je l'enfonce dans mon gâteau et si ça sort sec, c'est bon. Donc voilà, c'est prêt. Donc les muffins تاعنا وجدوا. درك نحل لكم حبة وتشوفوها. دونك يخرجوا هشاش. Donc très aériens. Ils fondent dans la bouche, ils sont très délicieux. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو وتخلوا لي un petit commentaire. الفيديو قادم ان شاء الله. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de partager et de me laisser un petit commentaire.